کراچی کی زمین پر خاموش جنگ جاری ہے۔ رات کی تاریکی میں قبضے، دن کی روشنی میں اربوں کی کالونیاں۔ کیا سب کچھ جعلی ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ 4 ارب کی زمین کس کی؟ سچ سامنے آ رہا ہے۔ یہ صرف ہاؤسنگ اسکیم نہیں، کہانی کچھ اور ہے۔ سچ جانیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ ڈسکلیمر: یہ ویڈیو 11 فروری 2026 کی ڈان نیوز رپورٹ پر مبنی ہے۔ خبر اور دستاویزات اصل ڈان نیوز سے ماخوذ ہیں۔ اصل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کے مناظر صرف ناظرین کی دلچسپی کے لیے AI کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ اپنے انتخاب کے بعد محترمہ زہری داخلہ کی قائمہ کمیٹی کی رکن بن گئی۔ 22 اکتوبر 2021 کو ہونے والے اجلاس میں، جس کے منٹس ڈان کے پاس ہیں، اراکین نے کئی سفارشات پیش کیں۔ ان میں سے ایک میں لکھا گیا، سینیٹر رانا مقبول احمد، اعظم نذیر تارڑ اور محمد طلحہ محمود کا خیال تھا کہ FIA کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروق اب ایک متنازع افسر بن چکے ہیں، اور سینیٹر سمینہ ممتاز زہری کی طرف سے اشارہ کیا گیا کیس اسلام آباد منتقل کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ زیر بحث معاملہ محترمہ زہری کے اپنے شوہر کے بارے میں FIA کی انکوائری کا تھا۔ 27 دسمبر 2021 کے خط کے مطابق قائمہ کمیٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے DG FIA کے اسلام آباد آفس نے ہدایت کی کہ انکوائری رپورٹ 15 دن کے اندر DG FIA کو پیش کی جائے۔ DG FIA نے انکوائری کی قسمت کے بارے میں ڈان کی طرف سے تحریری طور پر بار بار کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ 4 نومبر 2024 کو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگون نے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید بلوانی کی جانب سے بھیجی گئی شکایت کے بارے میں خط لکھا۔ یہ شکایت تاجر شعیب رزاق مکد کی طرف سے اور 4 نومبر 2024 کو چیف سیکرٹری کو لکھے گئے خط کے ساتھ منسلک تھی۔ مسٹر مکد نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ وہ سالینہ انٹرنیشنل میں ایک پارٹنر تھے جو کہ نمک تیار کرنے والے کاروبار ہے۔ ان کے مطابق وہ ماڑی پور ضلع کے ماڑی میں 2019 سے 54.3 ایکڑ زمین ان کی ملکیت میں تھی۔ 28 جون 2024 کو تپے دار، جو کہ علی حسن بروہی کے نمایاں فرنٹ مین کے طور پر مشہور ہیں، کچھ نامعلوم افراد کے ساتھ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ آئے اور پوری زمین پر قبضہ کر لیا۔ وہ آج بھی بھاری ہتھیاروں کے ساتھ وہاں مقیم ہے۔ ایک سینئر سرکاری افسر نے ڈان کو بتایا، ضلع غربی اور کیماڑی میں علی حسن کے NOC کے بغیر نہ ڈپٹی کمشنر، نہ SSP، نہ مختار کر اور نہ ہی اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی منگھو پیر اور ماڑی پور میں کی جا سکتی ہے۔ اس خیال کی تصدیق پولیس، بیوروکریسی، کاروباری شعبے اور خود PPP کے ذرائع نے کی۔ ایک تجربہ کار بیوروکریٹ نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے لیز کے کاغذات پر دستخط کیے جانے کے بعد بھی اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کر اپنے میوٹیشن رجسٹر میں اندراج نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتے جب تک کہ علی حسن کی طرف سے خاص طور پر حکم نہ دیا جائے۔ مختار کر اسسٹنٹ کمشنر کے بالکل نیچے BOR کا ایک اہلکار ہوتا ہے جو لینڈ ریونیو سے متعلق دستاویزات پر کارروائی جاری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی طاقتور عہدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسٹر بروہی واحد شخص ہیں جن کا نام مبینہ طور پر قابل اعتراض اراضی کے معاملات کے تناظر میں آتا ہے، تاہم ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے وہ ان افراد میں سب سے نمایاں ہیں۔ گندا کاروبار۔ کراچی میں زمینوں پر قبضے اور متنازع لین دین کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمین کی ملکیت اور الاٹمنٹ کا سرکاری ڈھانچہ کیا ہے۔ سندھ میں تمام اراضی کا بنیادی نگران ادارہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ریونیو اکٹھا کرتا ہے بلکہ زمین کے ریکارڈ کو محفوظ اور برقرار رکھنے کا ذمہ دار بھی ہے۔ بورڈ آف ریونیو مخصوص قواعد کے تحت افراد، ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور ترقیاتی اداروں جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کو زمین الاٹ کرتا ہے تاکہ وہ ترقیاتی اسکیمیں نافذ کر سکیں۔ ریاستی زمین کی نشاندہی کے لیے متعلقہ ریونیو افسران زمین کا باقاعدہ سروے کرتے ہیں۔ سروے کے بعد زمین کو بلاکس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر بلاک کو ایک منفرد شناختی نمبر دیا جاتا ہے جسے سروے نمبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سروے کی گئی زمین سندھ کالونائزیشن اینڈ ڈسپوزل آف گورنمنٹ لینڈ رولز 2005 کے تحت طے شدہ طریقے کے مطابق الاٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس غیر سروے شدہ زمین کو نا کلاس زمین کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ریاست کی ملکیت ہوتی ہے جسے عوامی امانت سمجھا جاتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے نقشوں میں نا کلاس زمین کو الگ رنگ اور نمبرنگ سے سروے شدہ زمین سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ زمین کے ریکارڈ کی یہی درجہ بندی سروے شدہ اور نا کلاس بعد میں تنازعات، مبینہ جعل سازیوں اور قبضے کے الزامات کی بنیاد بنتی ہے۔
जब रिकॉर्ड में रद्दोबदल, जाली इंदराज या फ्रंटमैनों के जरिए खरीदो फरोख्त के इल्जामात सामने आते हैं तो असल सवाल यही होता है कि रियासती अमानत की हिफाजत के लिए बनाया गया निज़ाम खुद कितनी मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन इस अमर के शवालिद मौजूद हैं कि कवायद व ज़वाबित की बाकायदा खिलाफ वर्जी और मुबैना तौर पर मुतल्लिका हुक्काम की मुकम्मल आगाही में कराची भर में जा बजा पाई जाती है। ज़िला गरबी खुसूसन देह हल्कानी, बंद मुराद और जाम चक्रो, ज़िला केमाड़ी जो कि 2020 में ज़िला गरबी से अलग किया गया, ज़िला शर्की और मलीर तेज़ी से बिल्डर्स की तवज्जो का मरकज़ बनते जा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के हामिद खान कैरी के मुताबिक शहर के अंदर किसी मंसूबे को काबिल अमल बनाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वहाँ ज़मीन कम और बेहद महंगी है। यही वजह है कि बिल्डर्स अब मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची के अंदर गैर कानूनी ज़मीन के इस्तेमाल बशमूल रिफाई प्लॉटों पर तजावुज़ात की अनगिनत मिसालें तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के अदवार में मिलती हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और एक वक्त में काबिल तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर भी सहूलियात के प्लॉटों पर तजावुज़ात के इल्ज़ामात आयद हुए। ताहम गुंजाइश के पेश नज़र ये रिपोर्ट बिलखुसूस कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हालिया बरसों में होने वाली पेशरफ्त पर मरकूज़ है। डॉन की तहकीकाती टीम ने ज़िला गरबी के मुख्तलिफ मकामात और ज़िला केमाड़ी में हॉक्स बे स्कीम 42 के नाम से मशहूर इलाके का दौरा किया। चंद बरस पहले तक जहाँ वसी गैर आबाद अराजी और देही बस्तियाँ गोट थीं, वहाँ अब दर्जनों गेटेड हाउसिंग स्कीमें उभर रही हैं। इनमें से बेशतर में बुलंद दाखिली दरवाजे, बाउंड्री वॉल और बुकिंग ऑफिस तो मौजूद हैं, मगर ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से दावे मुबहम या मशकूक दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर दे हल्कानी में MAA कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का मंसूबा अल जन्नात सिटी। बुकिंग ऑफिस में मौजूद मोहम्मद अकील ने, जो एक मुमकिना सरमायाकार के तौर पर आने वाले नुमाइंदे से बात कर रहे थे, बताया कि यहाँ 120 मुरब्बा गज के 575 रिहायशी प्लाट और कई कमर्शियल प्लाट दस्तयाब हैं। दफ्तर में आवेजा लेआउट प्लान के मुताबिक मंसूबा सर्वे नंबर 57, 58, 59 और 61 पर मुश्तमिल 32.8 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। उनके बकौल 6 खानदान पहले ही आबाद हो चुके हैं और तकरीबन 20 मकान ज़ेह तामीर हैं। रिहायशी प्लॉटों की कीमत 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान बताई गई और तमाम फरोख्त फाइनल करार दी गई। अगर औसत कीमत 33 लाख रुपए ली जाए तो सिर्फ रिहायशी प्लॉटों की मालियत तकरीबन 1.84 अरब रुपए बनती है। अगर आप एक माह ताखीर करेंगे तो कीमत 40 लाख से तजावुज कर सकती है। मिस्टर अकील ने खबरदार किया। उन्होंने मजीद दावा किया कि हम प्लॉट मालिकान को सब लीज जारी कर रहे हैं, मगर ये सवाल उठता है कि लीज कैसे जारी की जा सकती है जबकि जमीन की बुनियादी लीज ही बिल्डर के पास न हो। मिस्टर अकील का कहना था कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन बिल्डर को लीज पर दी है, ताहम उन्होंने लीज दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक आप प्लॉट नहीं खरीद लेते। दिलचस्प अम्र यह है कि दे हल्कानी स्कीम 43 का हिस्सा है, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने LDA को सिर्फ एक कंट्रोल्ड एरिया के तौर पर दिया था। खुद अथॉरिटी के पास भी इसकी बाकायदा लीज नहीं है। बिल्डर के दावों की जांच के लिए डॉन के GIS डिपार्टमेंट ने लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में दस्तयाब डिजिटाइज डेटा का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सिंध में सरकारी अराजी की मुंतकली पर पाबंदी लगाई थी, ताहम 2019 में इन इलाकों में जुज़वी नरमी दी गई जहां रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका था। इस बुनियाद पर यह मफरूज़ा माकूल समझा जा सकता है कि लार्मिस का डेटा निस्बतन मुस्तनद है। तहकीक से मालूम हुआ कि सर्वे नंबर 57, 58, 59 और 61 दरअसल उस सड़क के मुकाबिल वाक़े हैं जहां अल जन्नात सिटी की तामीर जारी है, यानी मंसूबा मुकम्मल तौर पर सरकारी अराजी पर कायम दिखाई देता है। हैरान कुन बात यह है कि मज़कूरा सर्वे नंबर्स का मजमूही रकबा उसी पैमाने का है जो मंसूबे के लेआउट में जाहिर किया गया है। मरकजी सड़क पर कुछ फासले पर इसी बिल्डर की एक और स्कीम अल विशा हाउसिंग सोसाइटी वाक़े है, जो उस बड़े इज्तिमा गाह के सामने है जहां हर साल एक अजीम मजहबी इज्तिमा होता है। प्रोजेक्ट ऑफिस के सेल्समैन ने नुमाइंदे को बताया कि ब्लॉक A, B और C में 120 और 160 मुरब्बा गज के रिहायशी और 200 मुरब्बा गज कमर्शियल प्लाट फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। ब्लॉक C में 120 मुरब्बा गज के प्लॉट की कीमत 28 लाख रुपए है, जबकि 42 महीनों की किस्तों पर 36 लाख है। जब सरकारी मंजूरियों के बारे में पूछा गया तो वहां मौजूद 2 आदमियों में से एक का कहना है कि फिलहाल ब्लॉक A में प्लॉट, जहां दफ्तर वाक़े है, आम लोगों को नहीं बल्कि बिल्डर पर यकीन रखने वालों को फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो वो तस्लीम करते हैं कि ब्लॉक B और C के बरक्स ब्लॉक A के लिए कागजाती कार्रवाई 100% मुकम्मल नहीं है। वो टेबल पर सोसाइटी का मुजव्वज़ा तरतीब नक्शा दिखाता है। इसमें उन सर्वे नंबर्स की फहरिस्त दी गई है जिन पर इसे बनाया जा रहा है। फ्रंट लाइन मार्केटिंग जो इस मंसूबे को संभाल रही है
डॉन के साथ LDA की तरफ से जारी किया गया एक NOC शेयर करती है, जिसमें इसी सर्वे नंबर्स 86, 87, 88 और 89 का भी जिक्र है। ताहम डॉन के GIS डिपार्टमेंट ने इस बात का तयन किया है कि ये सर्वे नंबर्स काफी फासले पर पड़ते हैं, उस दिशा में जहां सेल्स ऑफिस के लोगों ने मुबहम तौर पर इशारा किया कि ब्लॉक B और C सामने की तरफ है। मजीद बरा अलविशा का ब्लॉक A दरअसल सर्वे नंबर 96 और 97 पर वाक़ है। ये मालूम नहीं कि इस तजाद की क्या वजह है, लेकिन रेवेन्यू हुक्काम ने डॉन को बताया कि इस किस्म का तजाद बहुत आम है, जिसकी वजाहत वो इस तरह करता है कि कभी कभी जमीन के दूसरे दावेदार होते हैं। बाज़ औक़ात बिल्डर्स जमीन के एक टुकड़े की मिल्कियत का इस्तेमाल करते हुए दूसरी सर्वेशुदा जमीन या यहाँ तक कि गैर सर्वेशुदा जमीन पर भी मिल्कियत का झूठा दावा करते हैं। एक और चाल ये है कि गैर सर्वेशुदा जमीन की जाली अलॉटमेंट हासिल करें और कब्जे के बाद सर्वे नंबर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास जाए। MAA कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को डॉन की तरफ से भेजा गया खत वापस कर दिया गया, जबकि एक और खत फ्रंट लाइन मार्केटिंग को सवालात के साथ रवाना किया गया, जिसे वसूल करके किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। कराची में तकरीबन 60 मंसूबों के साथ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं। एक होशियार मार्केटिंग मुहिम की मदद से इसके बेशुमार चर्ब बात करने वाले सेल्स पर्सन डिस्काउंट ऑफर्स को आगे बढ़ाते हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इनके मुतअद्दिद प्रोजेक्ट से भरा हुआ है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2 पर गहरी नजर डालने से कुछ चौंकाने वाले हकायक सामने आते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। कराची की जमीन का असल खेल अभी बाकी है। सच की अगली परत जानने के लिए देखें पार्ट 3।